Asan yung star? Asan yung star? Oblong! Ano yan? Oblong! Sabihin mo, oblong. Star! Ay! Ay! Agad! Galit na. Hindi marunong yung mga estudyante niya. Oblong! Asan yung triangle? Oblong! Alam na niya, oblong! Ayan. Ay! Galit. Galit siya, galit. Ay! Ay, huwag may tugtog ulo mo. Untog siya, untog! Ay! 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 Yeah! Ay! Oblong! 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 Alam na niya, oblong! Where? Oblong! Asan yung star? Star? Hindi, star. Yan daw kagana. Ayan, oblong! Triangle. Asan yung triangle? Ay. 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 Nulit. Asan yung star? Star? Asan yung star? Asan yung star dyan? Oblong! Sabi mo, oblong! Ayan, parang yan. Ano yan? Oblong, kama. Turo mo na yan turo mo na yung oblong. Asan na yung oblong? Madugo naman. Nini, ano yung ublong mo? Ayun na yung ublong mo. Oblong. Hindi mo ata niya. Ayun na. Saan yung ublong na? Patay mo nga yung TV mo. Asan na? Wala po. Op, yan. Yan, si Mamang, yung pagkita mo. Ni, buksan mo Buksan mo Buksan mo! Pakita mo kay Mamang. Asan na yung oblong? Turo mo yung oblong. 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 Kama. Oblong eh. Yung ublong! Sabi mo, oblong. Kama. Ublong nga